जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक ट्रावेल वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तेणु चलते भिडियोटी आम देखा जो केउंझर गोटे जो बैतरणी नदी अच्छी तार उत्पत्ति स्थल जो स्थानटीर नाम हूँ गोनासिका बा गुप्तगंगा। यही स्थान ही बैतरणी नदीर उत्पत्ति होली जना जाए। तेणु चलते से स्थान आम निहाती देखा। तेणु ये लोकेशन टी आपको कहीदे यह केउंझर टाउन ठारू 24 किलोमीटर दूर एवं बांसपाड़ ब्लॉक रे अवस्थित। तेणु स्थानटी आपण मानक मन को निहाती छुईब एवं सुंदर मनोरम मध्य। तेणु घंच बनानी भितर आपण मानक अतिक्रम कर जावाक पड़ो। आउ चारिआड शोभा अत्यंत सुंदर। तेणु रास्ता घाट एते भल नथिले प्राकृतिक परिवेश एवं से जगार जो महत्व को नहीं आमे बेसी टिके देखापी व्यस्त थिलु। कहीं मुझे स्थानटी को प्राय सांग मैंने 10 वर्ष तले जाइली आउे मु जीवार सुजोग मिलनी। जहा हूँ गोटे भोजी अटेंड कला बेले से स्थानटी पाखे भोजीर आयोजन थिला। तेणु सेठू आम जाइलु। तेणु स्थान देखिपे आपण मैंने केते सुंदर होइछि केते बढ़िया देखा निहाती आपण मानक मन को छुईब। तेणु आपण मानक निहाती मुझे देखी से स्थानटी क्यों जगार बैतरणी नदी उत्पत्ति होइछि। तेणु यह गुप्तगंगा नाम परिचित। तेणु गंगा तो गंगा ये होती गुप्तगंगा। आ गोटे आपण जानी जाजपुर जिले में जो आमर माँ अच्छा बिरजा तांको पाखे गोटे अच्छी नाभि गया। तेणु सी भी गोटे गुप्तगंगा भाया जगह। ये हूँ स्थान नाम हूँ गुप्तगंगा आ गोनासिका। तेणु देखु स्थानटी प्राय मु 10 वर्ष तले जहाँ आसी तार निश्चित रूपे उन्नति होती। से जो पाचेरी बा बसिया जो पिंडी कराई ये गुटे नाला। आईटा से आमर जागर मकर यही समय बहुत भिड़ रुहे। अलग समय एत लोक न था। तेणु देखिपे चारिआड घंच गछपत्र परिपूर्ण। यहाँ हूँ से फ्रंट गेट जोटा जीवाई से पहाच गुड़िक प्लेट पड़ नाला कि बर्तमान पहाच गुड़े सब प्लेट पड़ जाइए। तेणु जावाक किसी असुविधा ना। पहाच गुड़े छोट छोट भी कराई बापटे विश्राम करने गोटे जगह अच्छी चप्पल थोड़ापी अच्छी। तेणु देखिपे केते सुंदर आ सबुठी छाई। तेणु खरा दिन गले निहाती भल लगे जगहटी। आमे प्राय गला बेलू सेतबेले एते पर्यटक नथिले कम पर्यटक थिले। मांकड़ मानकर एठी बहुत हासर जमी थिला। कहीं जो पर्यटक आसती सी प्राय सब से खाइबा दे। तेणु एठी से सबुर बहुत आसर जमी। आप देखिए दीपट साइड में आप जो व्यू देखा ये सब बहुत बढ़िया लगुच। बहुत ऊंचार अच्छी पहाच गुड़िक। तेणु टे चढ़ी चढ़ी जावाटा निहाती आपण मानक हालिया लगे किंतु परिवेश बहुत भल। चारिआड झरणा पानी व्यवस्था कराई। पीवाई रोषे करने बढ़िया पिंडी मान सब कराई। वीडियो माध्यम आप निहाती देखीदेवी से स्थान गुड़िक। ता सहित आम बर्तमान जो बैतरणी नदीर उत्पत्ति स्थल जो गाईर नाक पुड़ारू पानी बाहर सेटा को निहाती समस्त देखापी निहाती बेगर। ता सहित आम से जगार बर्तमान पहुँची गलु। कहीं पहाचटा चढ़िया चढ़िया टे समय लगुच निहाती निहाती भल परिवेश। ये जो यात्री मानू पैसा पत्र लुटिबा ये सब ना। आम जो आसी से टिकेट नौ गाड़ी रोकिकी किंतु आमपाई कौन टिकेट नाला। कहीं आम ड्रेस कोड रे थिलु। सी भाविले जे ये आमर ये पाखर कर्मचारी से तेणु सी आसिले ना। तेणु ये सुंदर परिवेश आप निहाती देखिपारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଚର ଶୋଭା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଚଲାପଥ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠି ଝରଣା ପାଣି ବହୁଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୋଇକି ଅଛି, ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଚେରଟା କେତେ ମୋଟା ହୋଇଛି। ଆଉ ୟାରି ତଳେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏ ପାଣି କି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଆଉ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏଠି ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ମା ବୈତରଣୀକି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋନାସିକା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଏଠି, ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନା ପୀଠ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିପୀଠ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ନିହାତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁଝରର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଏସବୁ ସେଇ ପିଣ୍ଡିମାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଝରଣା ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି। ସେ ଝରଣା ପାଣିକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ତ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏଇ ଗୋନାସିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ନିହାତି ଶେଷ କରିବା। ଏଇଭଳି ଦେଖୁଥିବେ ସେସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାରିଆଡ଼ ଶୋଭା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିହାତି ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଇଏ। ଏଠି ବହୁତ ମାନସିକ କରାଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହୁଏ। ଆଉ ଜାଗର, ମକର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମେଳା ହୁଏ, ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ଯାତ୍ରା ସବୁ ପଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଇଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୋନାସିକାର ସୃଷ୍ଟି ସେବେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଠି କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ପହଡ଼ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ଆମେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ହେଉ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଆମର ଶାଳ ଗଛର ଛାଇ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଛାଟିଆ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁ